अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किवें हाल चाल इन तबीयतां शबीयतां ठीक इन? सलाम कर जा। अस्सलाम वालेकुम भाई दोस्तों, खैरियत से ठीक हो? तकड़े हो सारे? इन्हें कोई साच मैं इरफान है, सिर्फ वाल कुतराई खड़ा बंदा वो वो शक्ल तो पता लग नहीं शक्ल आज शक्ल वनी कड़ी होवे नहीं शक्ल वनी कोनी कड़ी माशाल्लाह ठीक है। तेरे में कब पैसा तक मैंने तो छोटे छोटे उस तरह नहीं छोटे छोटे बड़े बड़े ने उस तरह तो बात उस टाइम फिर ने जिस टाइम चंगी गर्मी पोसी। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो अस लाई आसे चाचा अरशद दा इंटरव्यू कीता आसे दोस्तां दी रिक्वेस्ट ते ਉਹ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਇਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਰੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਉਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਸ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੋਂ ਆਪ ਕਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। अल्लाह ताला ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਸੀਬਤ ਵਗੈਰਾ ਆਮੀਨ ਟਾਲੇ। ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ 10-15,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਅਰਸ਼ਦ। ਕੋ 10,000-15,000 ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੌਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਲੱਗ ਵੈਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਤੇ ਇਹ ਆਦਨ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਨਾ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਿਕਲੋ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋ ਟਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇਂਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬਈ ਗੱਲ ਕਰੇਨਾ ਯਾਰ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਨ ਉਹ ਆਦਨ ਚਾਚਾ ਅਰਸ਼ਦ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਹਨ ਉਹ ਆਦਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਰੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਰੇਕੀ ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕहीं नहीं कर सकते। फैसला सा है कि क्योंकि सारी सरेकी ज़बान है सब सौखी लगती है बोलना इंजे गल है। उर्दू ते थोड़ी जी मुश्किल पाई वेंदी, कोई ऐसी गाल होंदी है जेडी गाल तो बंदा भूल वेंदे उर्दू च ओ गल नहीं कर सकदा। उर्दू ते बे अगला वास्ते मुश्किल पाई वेंदे, सारे वास्ते मुश्किल पाई वेंदे। इस हिसाब से जेड़ा कोशिश करे सो दोस्तों हफ्ते दे विच 2 दिहाड़े उर्दू च व्लॉगिंग करे सो। अच्छा ठीक है जी हां। 7 दिहाड़े होने 5 दिहाड़े सरेकी दे विच, 2 दिहाड़े उर्दू दे विच। अगर कोई गलती थी वने उर्दू दे विच तो महसूस सारे न कराए क्योंकि ऐसा को नहीं करेंगे महसूस। गल ये है कि दोस्तों जेड़े कुछ उर्दू देखने वाले भिरा हैं उन्हां को भी नाराज नहीं कर सकते। कोशिश करे सू कि हफ्ते दे विच 7 दिहाड़े होने 5 दिहाड़े सरेकी दे विच व्लॉगिंग करे सू, 2 दिहाड़े उर्दू दे विच जेड़े सरेकी भिरा हैं तुसां कंप्रोमाइज करने 2 दिहाड़े उर्दू दे विच व्लॉगिंग देखनी है। इवें चाचा अरशद इवें गल है ते बाकी दोस्तों ढेर सारे लोगां दे परेशान हैं, कन्फ्यूजन हैं। जे गड्डी दे बारे असां थवा को रिपोर्ट कर थक गए हैं चाचा अरशद। जिवें कपड़े को रगड़ींदे हैं ना बुरश नाल ओ मल कपड़ा खत्म थी गया ते ओ सारी हालें तक रिपोर्टिंग नहीं मुकी। नहीं वो कल के परसों एक बंदे फोन कीते खुशाब दाई खुशाब दे नाल ते कुछ शहर आई उठो दाई। अच्छा उस गड्डी की दिए ते उस वक्त फोन कीता है मैं नाल दी गल थई है तो वो आदे भी तुस हुन ए दसो जी हुन असां घीन ता कीदी है लेकिन असां बिल्कुल नवे बंदे हैं ते साको अगला राह तले उन पे साको किथु जेड़ा ता लोडिंग किवें करी दी बुकिंग किवें मिलती। उस बंदे को बाद मैं आखे इने कर भाई तू कोई अपने इलाके च चक्कर गोल जिस तू रमानती में ठीक है ते जेड़े इलाके तन मिलवे सी भले तने कमालिए दा मिले जंग दा मिले कहीं साइड से मिले ना तो खाली घरों नहीं निकलना। खाली जब तक घरों तो निकसे तू भी तला नुकसान थी यानी कि ज्यादा बचत ना हो सी। उस वक्त आखे यार मैं केड़े जरिए निकला, मैं कि उठू दा कोई अड्डा गोल। अच्छा अड्डे वाले मिल भाई मैं नंबर लिखा मन के तो वो आप तक चक्कर दस्ती गोल ले सी क्योंकि उन्होंने होंदे 1000 रुपए दा लालच 1000 रुपए दा गड्डी वाले दा कम बण वेंदे तां ये लाले दी जान आजकल ये ट्रांसपोर्ट वाले अड्डे तो इतने ही ना ते अड्डे हिन भी सही जेडे ड्राइवर हजरात हिन वो भी समझो अड्डे वाला काम करेंदे पे इनके सवारी गोल लीती गड्डी गोल लीती अपनी 1000-1500 कमीशन लागी दी ते अगले को वन्या दीता। लेकिन तुसां कोशिश ये करने कि ड्राइवर भिरा नाल तुसां उस नाल नहीं मुकना। वजह क्या होंदी है हुण मैं ड्राइवर हां या चाचा अरशद ड्राइवर ठीक है ये कहीं को सवारी दींदे हाँ अपने इलाके दी होवे वो अलग गल बाहर दी तुसां दींदे वे सवारी को ड्राइवर थोक दींदे लाला ए मैं इतनी 1500-2000 कमीशन देचा फिर इतना किराया पेशावर पहुंचावणे तो हुण देखो ना ओ है तो ड्राइवर अड्डे वाला हुंदे रजिस्टर हुंदे थाना तो भी सारा कुछ उन्हां दा अग्गा पीछा पूरी पहुंच होंदी है ना पूरी बिल्टी होंदी ओदे किराए दे को मसला बण वने बिल्टी हत्ते होंदी ओ पिछला अड्डे वाले गिनवा के दे संगे। ये गल मैं करेंदा पियाम कि ड्राइवर है ना ओ थोक कुछ ना करा दे सी जेड़ा है ना अड्डे वाला ओ राब्ता करे सी यारा
مہربانی کرو اگر یہ بندہ لیٹ پہنچے منڈی دے وچ تو تساں اس کو کرایہ دیو رات دا مسئلہ بڑھ گیا اس طریقے نال انہوں کرایہ بھی مل ویندے معاملات سیٹ تھی وینن تا سانجے ڈرائیور اگر تھوا کو ڈیسن نا یعنی کہ کوئی چکر تو ساری اگوں وقفیت نہیں ہونی اساں تو ہونے کمیشن دے مرید کمیشن کی نہیں سیٹ تے تھی ونجے رات 100 وعدہ گھاٹا وہ سارے اساں تھوڑا حل نہیں کر سکنا تو کوشش کرے سو جڑے اڈے والے ہیں انہاں دی بلٹی لازمی بڑھوے سو بلٹی تے ڈھیر سارے مسئلے مسائل پیدا تھیندے پن اج کل اکثر اڈے والا بھی آخری نہیں یار بلٹی کونی بھائی اتنے پیسے بھیج نہ تو لالا میں کو بلٹی کاٹ کے دے میں تاں اگاں ٹرساں اگے میں وہ نپے نہیں کیڑی جگہ تے نپے نہیں 13-14 سال دا لڑکا بھی آئی ہاں وہ پتہ نہیں جگہ کیڑی ہے تے نپے تا وہی گئے وہ صرف کی بھاگٹ ہے یہ پتہ نہیں کیڑی میرا خیال ہے ہائی سے علاقے اس کول تو وہی میں نپے دوست انہاں بلٹی شلٹی نہیں بڑھائی کہ سامان لوڈ کرا دی تو انہاں کے اگے اگاں ویسے تھوک انہاں پیسے مل ویسے کرایے دے انہاں لوڈ چکی تے نال 13 کو 14 15 16 سال دا بچہ بھی نال آئی تو ان دے وچ میرا خیال 400 برآمد تھی نہیں نا پولیس والا روکے 400 برآمد تھی گڈی بھی نپی گئی انہاں کو بھی میرا خیال عمر قید تھی گئی ایک ڈرائیور تے چلو ہائی آئی اون تے ہائی کوئی 35-40 سال عمر نال جڑا بچہ ہے اون دی بھی زندگی خراب ہو گئی لگی گئی تو چاچا ارشد ٹھیک گالیاں تھیندیاں راسے نا آج بلا ایک دا بھائی دوستاں کو بھائی دا والی ساچ اے 2026 ہے کی تاریخ ہے بھائی آج تاریخ تیرا اللہ بھلا کرے 4 تاریخ ہے 6ویں مہینے دی تو دو انہاں کو آج دسا چا بھائی انہاں دی کمائی ہے کہ نہیں آپ ہوں دسا بالکل کمائی کیوں نہیں بھائی سمجھدار بندہ اگر اس کو گنسی آپ خود چلے سی تو اودی بہت وڈی کمائی جو گھن کے تو سمجھے گال ہے بھائی بس یہ غالے مارے کو دے چھوڑتا ہو تو اس کی کمائی کرنی ٹھیک اس ہے کو نہیں کرنی نمی گڈی گھنی چاہیے یا چلی ہوئی گڈی تا یہ پرلے دی اوسط تھی وے انیار گھنے قسطاں تے گھنے اودی مرضی ہے نقد بہتر تے اگر نقد پیسے ہن تو وہ نقد گھن کیونکہ اگاں دا جھنجٹ اودے گاٹے تے نہ ہو ٹینشن موک ویسی ٹینشن موک ہن ایویں گل ہے دوستو ساکوں آج میرے خیال ہے 3 جڑے تھی گئے اساں چیک کرتے کونے گئے نہ کون ہے ساکو چکر ملدا ہے بنو والی سائیڈ دا اس سرحد والی سائیڈ دا جڑے علاقے بہت ہی خطرناک ان کرایہ بہت ٹھیک لگدے نے تاں بھائی جان اگر گڈی خیر خرید نال واپس وال آوے تے ڈھیر ساری بچت تھیندی ہے لیکن یہ رسک والی گال ہے بھئی یعنی کہ خطرہ ہوتا ہر ٹائم سر تے مڈلاندے ہی رہندے ایویں گل ہے چاچا بالکل اساں کہ نہ لالا الحمدللہ نقد گڈی کوئی ٹینشن کوئی نہیں گل ستے رہے آج مہندے پہ انشاءاللہ یا ویسے پشاور والی سائیڈ تے یا پنڈی والی سائیڈ تے یا جتھوں دا چکر بڑھ گیا اڑائی ویسے ایویں گل ہے چاچا یہ کو سروس بھی کراونے کیونکہ سروس کافی دیاڑے تھی سروس بھی کونی کرائی تو چاچا ارشد ولا ایک بیا سوال ہے تیرے کول نویں گڈی گھن کے میں جی نوجوان بندہ اتنا وہ تجربہ بھی نہ ہوئے گڈی کو چلاونی چاہیے ڈرائیور رکھنا چاہیے نہیں ڈرائیور تو سمجھدار ڈرائیور کو نال ضرور رکھنا چاہیے مہینہ رکھے 2 مہینے رکھے ٹھیک ہے جی اگر وہ سمجھدار نہیں تو اس کو ضروری ہے جب مہینہ کھان کو کوڑا گھٹ بھرنا پوسی اس تو بعد جس ٹائم آپ سمجھدار تھی ونجے آپ وہ چترا تھی ونجے سب کچھ تھی ونجے بھلے چھٹی دے جیڑا بھائی 40-50 لاکھ روپیہ لیند ہے نا وہ ایک دفعہ ویسی کو سمجھ لگ ویسی کہ بھائی اتنے پیسے جو بھری کھڑے وہ معاملہ طریقہ سمجھ آ ویسی دوسری گل ڈھیر سارے بندے آتے ہیں کہ یار چاچے ارشد جی میں کو ڈرائیور بول لو ہوں تو رسا کے کروں ڈھیر سارے بندے ایک بندہ ہویا نا واتی آئی ایک بندہ ہے وہ صرف سلام ہی تے کو کریندا ہے وہ صرف چاچے ارشد کو سلام چلو اللہ بھلا کرے بھائی وہ تے کو سلام کریندا باقی کچھ اور دوست بھی تے کچھ دوست ہیں وہ آدھے کہ ساکو یار چاچے ارشد جی ڈرائیور لبڑے ہوں دسا کے حال کروں بھائی راواں دا ہوں حال کیڑا کڈو ہون وقت یا تو کو میرے ٹکڑے کرو تے تیرے ہن تو ایک ٹکڑا تو ہے کہ کاپی کلا کے ہیں کاپی ہاں ڈھیر ساری کاپیاں کرے چاچے ارشد جی یہ نا بھائی بندہ لبدا ہوندا قسمت نال میں نہیں کوئی بھی ہے آئیں جے گل ہے ٹھیک ہے جی بندہ لبدا ہوندا ہے قسمت نال اگر کوئی اچھا بندہ ہوں آج کل لبدے تو گھٹ ہیں اچھے بندے گھٹ لبدے مالک دی خیری منگن تے اپنی خیری منگن اپنی منگن گڈی دی خیری منگن 10 بندے کو لبن تے لبن ایویں گل ہے جڑے ودے سمجھو 100 سے 10 بندے جڑے سوترے ہیں او ودے ایسی جاتے ہیں جڑے کول ودے نے او بندہ او چھڑے نہیں چھڑیندا دوجی گل دوستو ہن چاچا ارشد دا ایک تھوکو خوبی دساواں چا ہن ٹول ٹیکس پلازا تے ویندے نا ٹول پلازا تے چاچا ارشد اتھوں بھی اگر 100-150 روپیہ کی تھائیں ہوندا چاچا ارشد ساڈے کول تے پیسے ہی نہیں یعنی کئی جگہ تو اساں بغیر دتے او چل اچھا ون جاؤ یار تے اے ادا ہر بندے کو نہیں آندی یہ بھی گال یاد ہے ٹول پلازا آدے یار تساں تے چھاں تے بیٹھے سارا تے گھر ہی دھوپتے واد ایک ٹائم دا ہوندے دوجے ٹائم دا ولا پکاونا پوندا جلے ٹور وینے پیچھے حقل مرین ہا او اے تے یار ہر کے کوئی میں کرنا پوندا دوجے ٹائم دا ہر کے کو ولا پکاونا پوندا خیر شغل موغل تھوڑا اتنا لاگی دوست تھوا کو انفارمیشن گڈی دی بھی دے دیتی ہے بھائی جان نویں گڈی گھنو الحمدللہ بہترین کمائی ہے سونے تھی کے چلاو سپیڈا نمبر آ انج گلا چاچا مرغے والی گڈیاں ودن انہاں بڑیاں سپیڈا مرائی ودن تے ہر آئے دن تساں
ٹک ٹاک تے سرچ کرو تو تھاکو اے جیاں گڈیاں دے ایکسیڈنٹ بھی بہت ڈھیر سارے مل سن. اللہ پاک حادثات تو بچاوے. احتیاط کیتی کرو, 60 دی سپیڈ رکھی کرو, یہ ٹھیک سپیڈ ہے. نہیں یہ تو بالکل جڑے نا اس دی وچ اپنی سیفٹی ہے, گڈی دی سیفٹی ہے, پچھو سمجھو یہ سمجھ کہیں قسم دا کوئی غم فکر کونی اس دی وچ. کونی تے ہن یہ جو بھائی میں خواہ مخواہ چلدا ویندے پر نال جنا ٹپے تے گڈی والا ٹپے ہارن چلی تے تاں دے پیچھے لا لیتی تے یہ بیوقوف دیکھ کے آپ بجاون. یہ تا اس کو ڈرائیوری آدھی بھی نہیں. ڈرائیور ہے, صبر دا مظاہرہ کرنا, اس کو ڈرائیوری آدھی. خیر ناظرین, میں آ کے تھوڑی دن انفارمیشن ہی دیواں چاہ تے باقی انشاءاللہ تعالی ہفتے دے وچ 2 دیہاڑے ساک اردو دے وچ ولاگنگ کرن دے. تہاڈی مہربانی ہوسی سریکی بھی رہو, باقی 5 دیہاڑے تساں سریکی انجوائے کریو نا چاچا. بالکل تے ملدے ہیں اگلے ولاگ جی نویں سفر دے نال. اجلا ولاگ تھائی ختم کرینے, اگلا نواں سفر شروع کرے سو تو او تھاکو اگلے ولاگ وچ ملسی. اس ٹائم تک چاچا ارشد اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین سارے فوٹو چک چا عثمان ایک